那今天我们要来介绍的是一本叫做《Amazing Airplane Soundbook》的音效书。就是《Amazing Airplane》，它是一个《Amazing Machine》系列的一套书。那我们家也有这一套，那它其实内容很适合喜欢交通工具的小朋友。然后它现在这一系列刚好也出了音效书的版本。那我觉得这一本版本非常的有趣，可以大家来听听看。Amazing Airplane Soundbook。那因为时间的关系，我就不一句句翻，那直接讲英文。好，请我们的哥哥来帮忙按这个钮。好，还没有哦。Whoosh! An airplane's amazing, for it travels through the sky, above the clouds for miles and miles, so very fast and high. Press here to hear an amazing sound. 这个音效非常逼真，是飞机的引擎的起飞的声音，而且声音蛮长的哈。An airport is the place you go to take a trip by air. You check in at the terminal to show you've paid your fare. 它这里的就是每一句都是有押韵，然后帮我按一下好吗？他行李箱怎么这么大？对，他行李箱好大。这是在机场的声音，柜台的声音。The ground crew weighed your luggage and loaded in the hold. Then you take the walkway to the plane when you're towed. 好，这是要登机的时候，走空桥登机。然后这是有运行李的声音。然后在下一页呢 ，The flight deck's where the captain and co-pilot do their jobs. They both know how to fly the plane with all its dials and knobs. The radio control tower to check the runways clear. They can't take off unless it is with other planes so near. 这是这个机长和副机长他们在这个驾驶舱里面要跟塔台联络哦，才能知道什么时候要起飞或降落。他说 clear for takeoff， 那是觉得现在已经可以起飞了。那你帮我按一下，起飞的时候会有什么声音呢？对，这是和塔台联络的声音，也有这个无线电的声音。好，然后再看下一页。By intercom, the captain on the flight deck says hello. You have to do your seatbelt up before the plane can go. 那就是他们大家起飞前，你要先把这个叫安全带给系起来。这个他说 Hello, this is your captain speaking. Hello, this is your captain speaking. 好，让他们示范。你看这个声音是大家把安全带给系起来的声音哦，咔嚓咔嚓的声音。好，然后再来呢 ，A plane is big and heavy, yet it climbs up really high. It zooms along the runway and soars into the sky. 可以帮我按一下吗？为什么这个会出来，还有进去？这个不会出来进去，是轮子会收起来和进去，翅膀不会，飞机的翅膀不会。就是飞机的翅膀，那个尖尖的哪里？就是这个没尖。有啦，本来就是长这样子，飞机的翅膀。Its wings hold big jet engines, which are loud and very strong. They suck in air and blow it through to whoosh the plane along. When the plane moves fast enough, the air around so swift, it pushes up beneath the wings and makes the whole plane lift. 好，谢谢。哇，这是飞机引擎的声音。还解释这个飞机引擎。Soon the plane is in the air, so now you're on your flight. The cabin crew look after you and make sure you're all right. 那这个空服员就会开始发食物给你了。为什么这个全部都是动物？对，你可以按一下。哇，你看，这是一些杯子、盘子声音。这边还没讲完呢。哇，还有喝饮料的声音。They bring you drinks and magazines and trays of food to eat. And sometimes there's a film to watch while sitting in your seat. 还可以在你的座位上看电影哦。When the journey's over, the captain lands the plane. Control tower has to say it's safe for coming down again. You sit with your seatbelt fastened. There's a bumpy rumbling sound.
The wheels are making contact and the plane is on the ground. 然后这是终于要降落了。你可以出来呢。对。哦，你说这个吗？没有，这是从侧面看是这样子。其实看从上面看，它还是这边还是平的，两侧还是平的。At last, the doors are opening. 你看 Then out you come with smiles. So give a cheer, for look, you're here. You've flown for miles and miles. 然后大家就下来了哦，就下飞机了。连机长都下来了。对，机长、副机长都下来了，还有这里的空服员，然后大家就觉得他的心。空服员还没。对，看就是这样哦。然后这里有1、2、3、4、5、6、7、8，你记得什么是什么声音吗？还问你说 Press the buttons to hear the amazing airplane sound again. Can you remember what each sound is? 还会告诉你看，再按一下，你要记得说这是什么声音呢？这是什么声音？这是什么声音呢？这个是把安全带扣上的声音，是不是？对，好，那这一系列有很多很多不同的，但是像是飞机呀、什么卡车这些，可是这些东西它还没有，不是每一本都有。那这本是唯一有音效书的，那希望以后可以出更多，因为很适合就是要带小朋友出国去玩之前来听这本，或是坐飞机之前来听这一本。那大概2岁半或者是3岁以上的小朋友应该就可以，只要不要把这个书给撕破就好，因为它毕竟是一本精装书。好，那就可以咯，哥哥拜拜咯，拜拜。